Okay, Pumasok mid. compress muna dito. Pedes, compress. Compress. 3, 2, 1, tara push na. Left and right, ready, 1, up. First target. Push. 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 Left and right kayo, push. Push. Sige, compress dito. Okay, compress. Mo ibang guild pa. Compress lang, compress. Compress. Matapak L. 3, 2, 1, tara pa L. Malapit sila, hindi pa napasok. Sige. Pinapatay yung sentinel. Dito lang, grass lang ah. Grass lang muna, dito lang. Compress na dito. Sige, compress lang. Matapak R. 3, 2, 1, tara balik. Sabi na eh. Pumasok. Pero kulang sila ng one party. Tara, akit tayo sa taas. Okay, compress nga muna dito. Dito lang, dito lang, dito lang, dito lang. Okay, dito lang. Compress. 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 Bigla sila. Compress. 3, 2, 1, tara push. Push na. Sige, hanggang baba. Ready. 1, up. Push. 2, up. Sige, push nyo. Push nyo, push nyo, push nyo, push nyo. Sige, laban nyo. Push. Push, 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 push. Pag naubos, balik agad. Balik dito sa box. Si Ray, pareso. Si Ray, pareso ako si Ray. Pareso nyo. Ay, tangina mo, Ray. Tarantado ka. Ang ina. Gago. Ay, galang pa. Compress. Dito lang. Wala pa. Sige lang. Wala ka na yung phone mo. Sige, dito lang. Wala pa. Tapak L. Pumasok L. 3, 2, 1, tara baba. Sige, compress muna doon sa slide. Compress muna slide. Compress. Compress. Wala pa kaming image. 3, 2, 1, tara push. Sige, pwede na. Left side, ikakat nyo ata. Wala. Pet sa taas na. Okay, tara. Taas na ba? Compress muna. Ayun o, yung likod yung archer Yung AU. Wait lang. Ako pa unahin nyo. 3, 2, 1, tara push na. Ready, 1, up. Sige, na-tornado yan par. Sige, laban nyo, laban nyo, laban nyo. Balik ka. Sige, diretso nyo na mid. Padiretso ako mid. Diretso mid, diretso mid, diretso mid. Diretso nyo na mid, boy, para malapit sa lahat. Eh, diretso. Ay, gago ka pa. Telling nga muna ako. Boss Aidan, diyan ka muna sa labas Huwag ka muna papasok. Meron sa baba, grass ha. Baba, grass. Babagras daw. Boss Aidan, huwag muna papasok. Yan, thank you, boss. Sige, pasok na, boss. Nice. Gusto mid kami. Pasok mid, pasok mid, pasok mid. Pumasok Si R. RP. Pasok mid. Compress muna. Yes, yung best friend. Thank you. Compress. Compress. Compress lahat. Compress. 3, 2, 1. Tara, akyat sa taas. Ito na, ready. Push. Una ako na, ready. 1, up. Kago ka. Sorry. Sumabay din si boss mid. Okay, pasok kayo mid. So, reso nyo si boss. Pasok mid. Mali yan. Tara, balik mid. Ako yung natutukan. Oo. Sorry. Sige lang, okay lang, boss. Likod-likod ka dapat muna. Tara, comments dito. Hindi, ako ata natutukan. Tapak R. Sige, comments lang. L. Sige. 3. Itang namatay. Pumasok na? Namatay. Dito lang. One party ata nakapasok. Sige.
Pumasok na lahat, patingin ako ah. Hindi. Wala. Lumabas sila. Sige. Pumasok R. 3, 2, 1, drop right. Galing rin. Tara, ready, 1 up. Okay, ubusin nyo. Ubusin nyo yan, tara, macro. Ito, cut to ah. Ready, 1. 1, up. Sila. Push, up. Itong, inuuna ko dun. Sige, push nyo. Push nyo, par. Push nyo. Yung all kino sa gilid. Naka-cancel ata kayo, kaibigan. Sige, pasok. Right yan, no? Right. Compress muna. Natapak L. Compress. Natapak Compress lang. Sige, compress lang. Compress muna, compress. Pasabi, pumasok ah. Pumasok. 3, 2, 1, racket na lang dito. Compress. 3, 2, 1, tapos na. Bobo. Cowards. Ready, 1, up. 2, up. Sige, naunahan yan par, push. Nice tornado. Nag-tornado dun. Sige, push nyo hanggang left, mga boy. Left. Sige, recho nyo. Ganda ng tornado mo dyan, par. Sige, compress muna dyan. Compress dito sa box na. Compress na sa box pa. Compress muna. Compress 3, 2, 1, tara, baba. Pumasok. Abot to ang compress saglit sa sa slide din nakita tayo. 2 seconds compress. 3, 2, tara, let's go. Set. Ready. 1, up. 2, up. Sige. Huwag ka na tumira, Troy. Tira ka pa. Recho nyo. Nako, namatay si Chino. Patay si Agay. Compress. Reso nyo si Agay. Compress. Natapak L. Okay, compress lang. Compress. 3, 2, 1, tara, baba. Pumasok. Sige. Compress. 3, 2, let's go. Left side. Cut. Ready. 1, up, cut. AU! Puta, nag-miss. Okay, dito lang. Bababa yan. Dito lang. Compress. Di ba bumaba? Ilan yun? Mga 1 party. party. Tara, akit nga. 3, 2, 1, tara, ready. 1, up. Aray ko, namatay pa. Naku, nakarami pa. Tara, balik nga. Left. Balik nyo. Nakarami pa. Dito party. Tanginang yan. Dito po. Tara, balik nga left. Ang dami namatay, kaibigan. Hindi pa sila napasok. Compress. Ito, 8, Natapak 7. L. Tara, macro dyan. Alis dyan. Party pa kaya. Okay, alis dyan. Okay, dito lang muna. Para lumaban. Wala pa FS nila. Namatay yan. Okay, dito lang. Lalabas kasi yan eh. Nako, makulit ka. Ayun na, left and right. Tara, push. Ready, 1, up. Ganun lang oh. Diba sila pa sumugod? Putang ina mo. Namamatay, job. Likod nyo. Nice one. Nice cancel. Compress. Hindi. Yun na. Hindi kasi ng HP, di punggol. Okay, compress. Natapak R. Pumasok mid. 3, 2, 1, trap mid.
Compress muna sa pedis boy wait natin mag-image delay natin ng konti, compress saglit, compress, compress, 3, 2, 1, tara push. Ayun na, left and right kayo pa, ready, 1, up, 2, up, sige, left and right. Tara, balik. Compress na. Hindi bumalik si Kobe. Hindi bumalik si Kobe. Likod, gago yung Kobe Gago kayo. Hindi ko nakita. Hindi ko nakita. Pumasok R. RP. Si compress muna, compress. Wait natin yung ibang tropa. Compress. Okay na, 3, 2, 1, tara. Akyat. Ready, 1, up. Sige, nauna ko yan par. Push. 2, up. Sige, laban nyo. Push. Tornado, up. 1, up. Tara, compress na. Balik na. May namatay ba? Si Cavalier namatay. Dito, baba ng pedes. Reso na boss, nareso na. Compress muna. Matapak mid, pumasok mid. Compress, 3, 2, 1, tara. Para image nga ako na Netflix, yung BTK. Compress muna dito. Compress saglit. Compress, 3, 2, 1, tara push na. Wala na si mid. Mid. Ready. 1, left and right. 1, up. 2, up. 3, up. Wala palang tanginang bobobo talaga. Yung Kobe sa likod. Ba, dito lang. Balik na. Hayaan nyo na yan. Compress. Natapak L, pumasok L. 3, 2, 1, tara left na. Balik na tayo. Aray ko. Ang image yung party ko. Sira yung Compress nga image. muna. Compress. Ano ba yun? Yan, Ba't wala yung image? Hindi, Namatay nasa ako. labas sira eh. Tanginang yun naman. Ay nako, 3, 2, 1, tara push. Kasi ako Hindi nireso. Doon ako. Hindi ako naka-autopats oh. Mula Left and kanina. right kayo. Ito, ubusin nyo muna. Ready, 1, up. Yung sinendel eh. Tara, balik na. Balik. Nataas Hindi na. daw, likod. Sa taas. 3, 2, 1, tara kaya. Ready, 1, up. 3, 2, 1, tara. Recho, ready, 2, up. Tara, balik. Compress. Ang kamay yan. Wait lang, may namatay. Tara, balik, left, portal. Galing baba. Galing ba? Asan? Ay, gago sa kabila. Okay, compress muna. May namatay. Dito lang muna. May mga namatay. Tara, par. Sunduin. Natapak R, Ako na. pumasok R. Sige, compress lang. Compress. 3, 2, 1, tara, akyat. Akyat, boy. Tapon pala ako. Shish, mayabang. Yabang to. Hindi ko napansin eh. Ibig ng burger. Mayabang. Compress. Uy, compress. 3, 2, 1, tara, push. Lah. Himala. Hindi Pitik. sila bang... Compress ka ulit. Compress muna ulit. Putang ina, gumilid. Mga di punggol. Ano ba sa baba? Asan? Baba? Ano pa rin nata? Na ako sa portal. 3, Portal. 2, 1. Paling muna ulit, pare. Di 1, up. Ay, si Tatiba. Ay, nag-away. Ano, portal. Ready, 1, up. Tara, balik. Sila na lang nakukuha ka. Pasok R. Ay, lumipat mid. 3, 2, 1, tara pa mid. Namatay yung one party. 4, 3, Nakita ko dun sa... Dito lang. Kalma lang. May one party pa sila eh. 4, 2, 1, tara, push. Gateable na yun.
Left and right kayo par. Left and right. Tara, push. Ito na, oh. Ready. 1, up. 2, up. Kobe sa likod. Nag-miss. Wala si Adik. Ina ka. Wala Compress. namatay. Hindi. Kaya nagpapats. Yung kanina. Yaman. Mamaya. Pupak R. Pumasok R. 3, 2, 1. Si Boss Kai na DC ata. Kasama na Yamit eh. Nakasaksak naman yun. Pedes. Nakapakan ng Pedes. pusa In yan. 3, 2, 1. Tara, push na. Takbo si Ultino. Ready. 1, 1. Up. Tang ina ka. Anis. 4-7-1. Hindi ako. Compress. Tara, macro. Tapak L. Tara, baba. Pumasok L. Hindi ako nauuna. Compress. Compress. 3, 2, 1. Tara, kayat. Mawala naman. LBC. Ready. 1, up. Kinaon si Lot. Okay, laban nyo. Push. 2, up. Naku, namatay pa yung mga kaibigan Kobe, ko. Kobe likod. Yung ig. Yung 043. Oh, nagpapa-MMR dyan ah. Ito, ready. Ano, Wow. wala na siya dyan. Agreso na ako. Dali, wag mo Patay pala si mag-revive. Boss Ming. Ay, sayang Reza. Wala ako ngayon. Tapak R. Sige lang. Marunong Okay, ako. Pumasok compress. R. Compress. 3, 2, 1. Tara, baba. Wala. Ano ba ako? Akala ko na kami. Right side. Tapat na. Compress. Wala silang 3, katabay. 3, 2, Pinatama 1. Tara, kayat. Umakit na. Ready. Cut. Cut. Burikat. Compress. Balik. Balik na. Tara, akit tayo. Compress. Compress muna. 3, 2, 1. Tara, push. Gago ka, bumalik. Sige, naturado ko yan, boy. Push. Sige, na-cancel pa. Gago, ganda. Bumabalik ka. Ano? Para ka. Compress. Pasok nga kayo. Mid. Tara, pamida. Mid. Yung mga namatay, mid. Aray, sa Boss kayo nag-1. Mid ka, boss kain. Mid, boss kain. Andun, kanina, sa right. Oh, sorry. Dito, oh, sa likod. Nasa likod lang. Likod pa. Si boss kain, bigay mo muna kay Ray yung PT. Dito. One. Okay, compress. Pumasok na ng L ah. Sige, dito lang. Compress na muna. Wait lang. Emit nyo nga si boss kain, boy. Okay. Compress. 3, 2, 1, track yan. Akit. Ganda ng cancel dun. 27. Gago, bumalik-balik. Ready, 1, up. Sige, naunahan yun par. Push. 2, up. Sige, na-tornado yan par. Gago yung right side. Yung gilid. Pareso nga ako, boy. Ang Pareso, wala. Sige. Tapos balik dito sa may grass, boy, ah. Balik kayo sa grass. Compress. Nasa ano kami ni Boss Ken. May tatlo. Compress. Sige. Pumasok na R. Mapa. Compress lang. Wait lang para. May patay eh. Okay na? Si Gia lang? Meron pa isa. Hindi, Sige, si dito lang. Thanos. Tangina. Tara. Sundin nyo. Mali pinasukan. Ako muna. Compress. 3, 2, 1. Tara, baba. Tangina, nasa taas pala. Sige, baba na lang. Compress muna dito. Wala, nasa taas na yan. Compress. Pumasok ka efes nila sa mid. 2, 1, tracket. Okay, tara, kabila, akyat. Compress muna.
Diyan sila. Hindi Ayun. niya. 3, 2, 1, tara push na. Hindi nga rin ata. Push, ready, 1, up. Tangina mo, cancel, sarap. Okay, push nyo hanggang mid. Push hanggang mid, hanggang mid, hanggang mid. Okay, doon na mag-image par. Oh. Sa mid na par. Okay, mid na, mid na, mid na, mid na, mid na, mid na. Wala ka. Ako muna. Okay, Pasok compass ka mo na. dyan. Ako muna. Okay, compass muna. Compress. 3, akit tayo para 3, 2, 1, racket. Akit para akit nyo, push nyo na, ready. Ready. Sige, hanggang baba na yan hanggang baba, ready. 1, 1, 1, up. Sige, push nyo. 2, 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. Okay, compress dito. Back. Sige, IIRT, 1, up. Compress. Yan ni Ray, nang bibi yung puta. Gogo. Sabi mo. Mapapak R. 2. Pumasok Compress. na R. 3, 2, 1, tara baba. May one party ng Nelly. Sige, push. Gag slide. Slide muna lahat. Nice. Daw si Aidan. Compress. Ayun, nice daw nga. Compress. 3, 2, 1, tara push. Bakit na? Cut. Ready. 1, up. 2. Eto, likod pa. 1. Oh, dito lang muna. Dito lang. 3, 2, 1, tara akit. Gagi, nakit ka agad Okay, push yun na par. Hinaan nyo na Yung Kobe. Okay, compress dito. May namatay. Pareso nga yan. Compress. Magpapamid. Compress lang. Compress lang. Wait lang. Wala tayong image si Alex sa bukawa pa. Ito oh. Compress lang. Pumasok ng Ayun, Hindi naman ng AFK pre. 3, 2, 1, tara macro. Yosi ako. Yun lang. Tara macro. Compress dito. Compress. 3, 2, 1, tara push. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Kabila. Dun sa kabila. sa phone. Compress muna dito. Compress. Nice. Compress muna. Compress in 3, 2, 1, tara push na gagi. Bigyan na tornado yung bar. Push. Gagong ganda ng console mo dun. Ikaw lang mag-isa. Hindi ko pinansin. Tara, baba. Compress. Bakit ka naman? Hindi ako nakatira eh. Mid sila pasok. Mid, compress muna. 3, 2, 1, tara push. Kobe mag-isa. Push, ready. Eto na. Putang ina, walang ace yung mga. Tara, balik. Ay, hindi kinaya. Saan yun? 2, 1. Yeah, dito lang muna. Kalma lang. Ket ka. Ready. 3, 2, 1. Tara push. Ready. 1, up. Tara, balik na si mid. Ano? Ang bilihan na pala ng gold ngayon, 3,000. Oh. Compress muna dyan. Sabi sa akin ng leader, kung gusto ko raw, dagdagan ko doon ng 1,300 para babayaran na lang. Let B. Pasok mid. Oh, sige. Dito lang. Tara, balik dito, macro. Mabas. Lumabas? Tangina, nakikita kasi tayo. Tara. Hindi ah. Hindi lumabas. Compress. 3. Compress lang. 3, wait lang. 3, 2, 1, tara push. Left and right na tayo. Ito muna yung right side, yung kali. Ready, 1 up. Oh, right side na. Oh, gago ka, left side pala. Okay, push yun na.
Compress. Compress muna, wait lang par. Compress. 3, 2, 1, trap L. Okay, baba na lang ta. Ang ina nun, ayaw na mag-drop ng mga AC nun ah. Yun o, ready. 1, up. 2, up. Tarang ta. Grabe yung critic mo. Ubus. Pasok na pasok. Watch on the move. Sige, Kobe busin nyo. Guys, likod pa. Likod pa. One party pa likod oh. Yung pretty Kim yung Kobe oh. Pasok left. Mga namatay. Nakaapak ng right. Pasok na. Okay, pasok muna left. Pasok left. Hindi pumasok. May pumasok sa right, may Oo, inom ka muna tubig. Kanino yun? Sinabi. Sorry naman. Gogo. Hindi Boss. pa siya una Wala pumasok kay image ko. Ay, Inom ka muna tubig, boss. 3, 2, 1, tara macro. Tama pakiramdam, boss. may iyo nga Boss. pala ako. Okay, push. Pakat ka bang nalalaman mukhang kuloy. Bops na lang, no? Kinakat pa. Compress. Dami ko 3, 2, 1, tara push. Labas ka tuloy. Parang ako mabilis eh. Kunya, Oh, gago ka. Wala. Baba. Ready. 1. Yung BA mo mabilis. Tang ina ka. Yung mga camera. Busin nyo, yung busin nyo. BA ko talaga. Compress. Oops, wala. Isa pa. 43 pa. Si Idan pareso pa rin. Ito, Reso. Compress. Ay, may mara dyan. Ayaw nyo, di wag. Tara, balik nga right. Ang dami namatay. Wala, nag-reso ako. Idan kay Sid. Pasok right, Aidan. Pumasok Nag-build sila. Kasama yan ito. 3, 2, 1. Drop image. Wala, kinakat pa kasi. Tang ina kasi. Uy, Hindi ka naman tinamaan yung hitter eh. Tang inang yan. Kat pa hitter ka ba? Tang inang yan. Nag-miss ka, di ko kinat. Ready, 1, up. Wait ka, lalabas yung ako. Testing ko yung mga bobs ko. Eh, tanggalin mo yung ano mo. Patanga na ng patanga pre. Gagi, patay ako. Yung talisman mo, tanggalin mo. Sabi, Lex. Kay Idan bibigay ko. Nasaan kayo? Mid. 1, up. Gusto kayo, pre. Busy. Nagnakaw ako pre. Nakakainis kasi sin. Lumabas. Wala ko MS yun. Meron ako. Pag ito nag-miss. Nakabasa. Hindi Basa mo yun. ito pumasok. Tel. Compress muna. Compress. 3, 2, 1, drop left. Baka umakit na yan. Baba. Ayun, sa baba oh. Ready, we compress. Left and right tayo par. 3, 2, yung Kobe sa likod. Okay, laban nyo dyan. Tapos may tapos. Balik. Compress. Marami namatay, pareso. Tapos R. May Phoenix dito sa isang party. Patay nyo. Mortal. Asan? Ready. Wala ka. Uy, 1, up. Ano Aray yan? mo! Tag mo dyan. Ang ina mo pala. Nauwi yung tornado. Ay yung dati. Basher. mga tao. No, di ka tinamaan, Lex. Compress. Paano yan? Ako na, may MS naman ako eh. Uy, gago, nabigay ko si Compress, Sito. may image pa. Wait lang, CD ako pre. Asan kalaban? Sige, pa. R. Sorry, Tapos 4 seconds sa akin pre. Sige, Sige, sige. takbo lang. Compress muna. 3, 2, 1, drop push. Puto sabay-sabay. Ano nun? Paano yun? Okay. Nagkakaisa kayo? Ngayon lang umamin si Ray, ah. Tara macro. Akyat dito. Ilang araw Puro na may dahilan no?
Oo. Ilang araw na ako naka-BA. Aray ko. Lagi pala. Ay. Katabi mo si Satiba. Compress nga muna, compress. Sige lang. Ikaw tinamaan. Compress. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Dito mabilis si Boss Min par. Monster. Ikaw nagto ka monster. Ready, 1, up. Ina mo. Gumugusto Oh, ko. miss ko. Ito pa si Beppo. Oo, Tama ako na. may technique kayo. Ano mo ah. Sunod kasi kayo nasunod kay ano eh. Kay Pete eh. Sabi nakatira ako before. Beppo ko nga. Okay, compress lang dito. Dito lang, dito lang, dito lang. May slow ako par. Wala pa. Compress muna. Kayo nga, may buffs ako. Baka di man cooldown na image ko, pre. Tapak R. Pumasok na R. Compress lang. Sabihat pa wala na. May buffs to. Sa monster. Ayun na. 3, 2, 1, tara macro. Dito pa na. Compress, compress. 3, 2, 1, tara push. Ready, 1, up. 2, up. Ang ino, di ka tinatablan nito, BA, oh. Di ka tinatablan dyan, eh. Ayan. First time bumangon ni Satiba. Compress. Oo nga. Tumayo ang nagano. L. Pumasok na L. Ito tatlo. Anong race yun? Compress muna. May namatay. Meron pa si ano, si Bod. Compress lang. Wala akong image next. L sila. Compress lang, sige lang. Okay na? Wait lang si Bud. 3, 2, 1, tara akyat. Baba nga, baba. Baka mag-monster to. Pipilit ata monster na ito ni Gago. 80 yung monster. Sige lang. May scouter pa sila dun. Compress. Kaya pa kunin yung third. 3, 2, 1, tara akyat. Andun sa taas. Konti na nga lang sila. Nag-scouter pa isa. Compress dito, compress. Compress muna, compress. Compress. 3. Ready, 1, up. 2, up. Sige, push nyo. Push nyo hanggang mid na yan, par. Hanggang mid. Sige, diretso hanggang mid. Oh, image na to, pre. Sige, diretso mid. Papar ata. Ako may kalaban dun ah. Si coach. Nakapak Pinatay kayo, kaibigan. Ano ba yun? Compress. Diyan ko na lang. Patay. Hindi naman yun. Star, Congress. Amo na. Compress. Okay na? Sa baba Saan ata. mga back? Dito sa Sa right na natin, Basida. Right na. Right grass. Right grass, 3 to 1 bush. Dito na pala. Andun sa taas. Balik. Compress dito para. Oo. Compress. Push, gago ka. Sa bugit. Natira. Nag-miss yung Naka-cancel si Ken dun sa una. Sige, push nyo. Ready, 1, up. Push nyo na par, huwag kayo dyan. Kayo mag-push, pasok mid. Si Kobe pa. Andyan ah. Sino ko, coach? Nireso kita kanina. Gusto niyo pa, par. Isang party pa to, par. Gago. Balik tayo mid, ah. Okay, sumagat Balik pa. mid. Ready, 1, up, Bobby. L na pa, tapak. Pumasok na L. Compress. Three, 2, 1, racket. Ready, 1, up, Troy. Balik. Sige na, tornado yung par. Push nyo. Ay, ang mga gago.
Yung Akasha? Sino yun? Akasha? Okay, baba. Papatayin ako niyan. Okay, combos mo na dito. Box, wag na sa dulo. Sa left. Pasok left. Naano ko. Careful. Sar, Combre. Sar. Sige, combos muna pa. Aray ko. Combres. 3, 2, 1, tara baba. Combres. Nandun na sa taas, oh. Tara, balik nga tayo sa mid. Doon na sa taas ng mid. Ikaw mo yun. Sweeter ka. Shush. Meron akong ano eh. Yun, oh. O, diba? Combres. Ready, one up. 3, 2, 1, tara push. Si Troy, tirahin nyo si Troy. Push. Okay, push. Yung Kobe sa likod. Ito sa macro ko. Combres. 3, 2, 1, tara baba. Bes, pasok mid. Natapak R. Okay. Pumasok na mid. O, tara balik. 7. Tara macro. 6, 5, 4, 3, Mayo. 2. Combres lang. Nag-image na ba? Okay, 3, 2, 1, tara push na. Ready, 1, 0, 4, 3. Kakansilin kayo sa gitna. Si Ayo ah. Macro. Natapak R. Combres. 3, 2, 1, tara pa right. Pumasok. Sama Senti. Sige. Hinabol mo ilan. Sing na 6 sa taken dun ah. 3, 2, 1, tara push. Hitable na to ba ya? Hitable na. Hitable na. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. Nag-miss. Compress. 3, Wala. 2, 1, tara macro. Dito lang sa box. Natapak L. 3, 2, 1, tara baba. Pumasok. Kasama Senti. Compress saglit. Compress. Compress in 3, 3, 3, 2, 1, tara kayat. Ubos. Tangin na. Lalabas to. Visit. Ready, 1, 1, up. Pinakakaya niya naman si Compress. Lipat. Natapak R. 3, 2, 1, tara baba. Kasama ulit Senti tsaka Yamete. Okay, push. Nabukas. Compress. Compress. 3, 2, 1, tara push. 1, up. 2, up. Okay, Recho par. Tornado. Okay. Isa pa. Ready, 1. Wala. Tara, compress. Mid pumasok. Baskay. Compress. Boss kain. Galaw. Compress. 3, 2, 1, tara pa mid. Namatay. Ready, 1, up. Aray ko!
Push. Compress. Compressing muna sa mid. Meron pa dun sa taas? Wala na. Wala na. Compress. Tapak L. Best friend pa is yung R. best friend. Compress. 3, Bumanat ng R. 2, 1, drop. Right, right, right. R. 2, up. 3, up. Nag-miss ako. 1, up. Aray ko. Palit bunga. Compress. Patay si Boss Min. Sabi na eh. Compress. Nalaro ko ni Fate doon, ah. Saan patay at namin? Sige, Meron compress lang. Thank you. Sabi ko na eh. Pasok ng L. Compress. Tumitira pala kagad yun. Compress. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Three, 2, 1, tara akyat. Bakit na? Yun na, ready. 1, up. Tangina mo, nakatira yung kali. Sige, push nyo. 2, up. 3, 3, up. Compress. Compress dito. Tapak L. Compress sa macro ko. Dito lang, dito lang. Uy, wag nyo na. Yan, dito lang. Lilipat. Miguel, Miguel. Sige, dito lang. Dito lang. Pasok. 1, tara, push, left and right. Ready, 1, up. Aray ko. Ay po, kinang. Sige, push nyo. Puno naman ang taya. Busy. Reso nyo ako para sa right side. Babaan ng dibuta par. Sige. Thank you. Tapak R. Okay, compress muna dyan. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Compress, compress, compress. Compress, 3, 2, 1, tara push. 2, 1, tara push. Ready, 1, up. Push target, 2, up. 3, 3, up. 2, 1, up. Hindi pa. Yung dope pa, nasa gitna nyo. 0-4 Sabog kay Kobe. Tang ina nun, no. Sila ba na? Pasok nga muna. Right? Sa LOIP ah. Okay. Pasok na L. Sige lang. Manay. 3, 2, 1, tara baba. Miguel ba yun? Kimon tsaka ano. Ano kami eh. Okay, compress muna slide. Permission mo na dyan, Ra. Compress sa slide. Compress. Compress. Kaki. 3, 2, 1, tara akyat. Nasa portal. Ready. Sa prank. Tara, macro, balik. Saan sila? Compress. Compress. 3, 2, 1, tara akyat.
Okay, diretso. Wala. Balik na rin. Tara, baba. Nagmamonster. Sa mid. Ready. One up. 2, compress. 3, 2, 1, tara, push na. 1 up. Sige na, tornado yung par. Push nyo. Push nyo na, par. Ready, 1 up, 2 up, 3 up. Likod nyo, yung Kobe, ah. Wala. Tara, balik. Mid. Patay. One yan. May mid pa, mga Yamit eh. Yamit eh. Ready, 1 up. Bang. Naglip yung OIP. Sige, compress lang. Box. Si Dolek. Compress. 3, 2, 1, tara, push. Baba lang. Alam ko nakatingin ka dito, hindi ka natinignan. Uy, putang ina mo. Sa tiba, ano na. Ready, 1 up. Mataas. Taas, tara, makro. Pwede rin yan, boss. Compress. Compress. Ready, 1 up. Kamu pupush. Tarantado ba kayo? Akit kayo ng akit. Diyan, tara, balik. Sheesh. Baba. Sa tiba. Reso ka balik. Ha? Compress. May reso ka pa? Meron. Compress. Boss, kalma mo. Nawala. Ay, Compress. Wait, pumasok Wait ka. lang. Compress. Compress. Compress muna, may namatay. Wait lang, na tropa. Meron ba? Wala. Meron ito. Wait lang. Si Bud. Compress. Wala ko, Lex. Compress. Meron na? 3, 2, 1, tara, push. Tara, push. Wala na dyan. Ready, 1 up. Patay si 1. 2 up. Sinina Uy, gago, lumabas. Pasok mo na mid. Sayang. Compress. Wait lang. Nakapak-R. Wait, Yes. lilipat ng left. Lumipat ng left, pumasok ng left. Masok na yung compress. 3, 2, 1, tara, left. Kambingan niya sa Idan, pre. Matay ako, Pinangina tsaka si... makakabot. Yung Bud lang hindi nakapasok sa top. Paano ba yun? 3, 2, 1, tara, Sabihin push. ko na yung ilaw. Ito si Boss Min. Ready, 1 up. Hindi mo si Boss Min. 2 up. Hindi ko makita eh. Mataas ka dito. Ito nakita ko. Masigat lang ka lang. Tanginang yan. Ano ba yun? Ang hina ng Bud, ah. Tanginang yan, no. Wala pa, RG pa. May namatay isa. Sige, dito lang. Ano, dito lang. Sige, Wala dito akong lang muna. Wait lang. Compress. Pa-image nga si Gia par 3, 2, 1, tara, push. Ready, 1. Up, Nabitin pala. 2. Up. Sige, hawak ko yung Kobe. Kobe ah. Tara, balik. Compress. Wala na. Update ako GG's na. par. Tangina mo, si Bud lang hindi nakapasok sa top, ah. Sheesh! Isa, dalawa. Yung sa party ko lahat nandiyan, no? Boss Min. Sheesh! Galing GG's. lang nasa party namin. Ang galing. Si Bud lang wala. Galing, magaling. Di kasi nare-reso ni Ray, pre. Hello. Naglalag siya. Naglalag. Nasisira daw ang Discord niya. Grabe naman yung sa tiba, tumatap din na. Mayabang, ah. Mayayabang na kayo sa party, ah. Oo, magpapatupis ha. Ay, Okay. Asan yung CJ? CJ, sa taas. Sa SG daw, yun, no? Kay Troy.
Tara, akyat, Yan, akyat, akyat, akyat. Kunin nyo na yan. Kita ko na. Patayin si Troy. Patayin si Troy Ready, ba? one, up. Kunin yan, kunin yan. Pinatingin si Troy. Diablo talaga to si Yuji. Aray ko, namatay Bakit ako. naka-system ka? Ay, hindi. Ang ina, puro banda sa dito. Ang ina nun, no? Mas gago. Ay, ano to? Nilut ba? Wala, no? Joey na lang. Wala naman kasi marareso pag MP. Boss, anong color tayo, boss? Wait lang, wait lang. Wala, hindi ata lalaban sila Ken. Ibang party na lang ni Ken. Yung sino dyan. Hindi, laban din sila. Laban kayo. Sa ibang color kami. Red kami ha. Magre-red kami par. Sa ibang kulay kayo. Blue kayo, blue. Yung sa mga ano ni Ken. Mga kasama ni Ako Ken. niya, nandun si Boss M eh. Si Boss M nag-o-command dun, pre, pag wala si Kit. Yun si Maki naman pala eh. Medal. Si Ray may awak nun yun.